Cash scatter, cash out, cash in Gcash. 5. Pass to Mitas. Back to 5. To Petalgo. To Jesta. Gagi, pinanis ni Ninong Mac. Mitas. Pinanis ni Ninong Mac. Pinanis ni Ninong Mac. Tama. Petalgo. Pass to Mitas, back to Petalgo. 2 points by Petalgo. Bertos. Bertos, pass to Clerico. To Avelino. 2 points by Avelino. 5. To Paman. No good. Rebound by Avelino. To Clerico. Clerico to Bertos. 2 points by Bertos. 5. To Paman. Pass to Jesta. 2 points by Jesta. Bastos. Basket, may kasamang pangkal. Jesta. First personal foul. Bonus shot para kay Clerico. Basket, ang bonus shot ni Clerico. Mitas, no good. Rebound by Petalgo, back to Mitas, to 5, to Jesta. 2 points by Jesta. Maintindihan mo sana yung ginagawa ko na hindi nila. Bertos, to Clerico, to Mangroba, kuha ni Pamat. Petalgo. Ang bakol, oh. Pamat to Mitas. 2 Huwag points. talaga kumain ng tambakol. 7 minutes. Remaining time. Hello po. Tap guys, tap. Bertos. Pamat. Libre. Tap board check. Cardboard jersey. Hello po kay Yasma. Salamat po, tap. Papaldo ka dyan, Gel. Papaldo ka dyan. Ito ang pumurangin mo. Ha? Score po natin ay 42-79. Lamang po ang Barangay Tagay hangover. Comeback siya ng 37, I think.
2 points by Pama. I think 37. I think 39 yung lamang. I think. Buti nga nakastore pa sila eh. 5 minutes and 35 seconds. Malala pag 50 na yung To lamang. 5. Pass to Pitalgo. Pitalgo for 2. No good. Rebound by Marcos. Manroba. 2 points by Manroba. Alba. Timeout. Pumore. Remaining time 5 minutes and 20 seconds. Arcos. Leo. Pass to Avelino. 2 points by Avelino. Gustavo by Bayan. Double shot para kay Avelino. Avelino. No good. Wali Palumpon. Pass to Pangato. Back to Palumpon. Palumpon to Baliser. Baliser. 2 points by Baliser. Sir. Leo. Mga tao nag-sewian. Uhago. Leo. Pagtapos niyang kainan na eh. Pasuhago na. 2 points. Nakashoot din. Kaya makakapaglaro tayo. Baliser. 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 No good. Wali Hamil. Wala nila ni Argos. 2 points by Argos. Aman. Loko! Still by Argos. Kaya pa kasi sumuko. Sumuko na kasi. Pinapatagal lang eh no. Pinapatagal lang. Sumuko na. Ayos na yan. 14 seconds to Kasi sila, shoot. nagsali lang sila para makalaro. 5 seconds to shoot. Para makapapawis. 4 minutes remaining time. Bola na. Mag-init lang dito yung isa sa puti. Run. Pwede na sila umabot. Argos to Clerico. Clerico. Clerico, diretso, wala. Buha ni Amar. Amar, paso. Papasok agad dyan sila pamat. Mabig, buha ni Argos. Argos. Argos, paso Clerico. Clerico. 2 points by Clerico. Dapat ganyan, hindi sumusuko. Amar. Amar. 2 points by Amar. Kilala ko na MVP ah. Sino? Amar. Argos. Baliser. Tupahardo to Palumpon. 2 points by Ogbayo. Tiruan na lang ng tira ng Tristan. Clerico. Oo, ang ganda silang mag-init, no? 2 points by Clerico. 3 minutes remaining time. Ha? Walang pera pa rin. Palumpon. Mamaya, pag binayaran na ako ni To Tito. Clerico. Clerico. Wala. Follow up ni Argos. Wala rin. Clerico. Sala ko 2 taga-drive mo. points by Clerico. 2 minutes and 40 seconds. May solo mo yung mga buns dun. Tagay, malay mo, tatlo yung bangko. There's a foul. Sala ko yan. Abid ko ka. Rep. Rep ay ka na sa... Ay ka na lang sa kapugian ko, Rep. 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 Basket. Oo, meron ka ginakontrol parang. Par.
Visit. 2 points by Fajardo. Lerdo. Baybayon. Baybayon pa rin. 2 points by Baybayon. Argus. No good. Argus pa rin. Wala pa rin. Argus pa rin. Wala pa rin. Buhay Palukon. Baybayon. Amar. 2 points by Amar. Lerdo. No good. Kaldo kayo dun. 2 points by Argus. 1 minute and 40 seconds. Baybayon to Balister. Kanayan ng mga lang. 1 minute and 33 seconds. Basket ng Manatira ni Alam mo, Balister. pag di gumagalaw yung, pag ano, hindi umangin, tapos di gumagalaw ang mga down, di umiikot yung mundo nun. Wala ang pangalawang tira. Lerdo. Di umiikot. Pag ganun. Lerdo. Parang Lerdo. ano, di umiikot yung mundo 2 ngayon. points. Wala kasing hangin. Kaya nga di umiikot yung mundo eh. Baybayon. Kasi walang hangin eh. Baka umikot tayo dahan-dahan lang talaga. Ay, yung Gonzalo, paro. Gonzalo yun. Opo. 2 points by Baybayon. Si Buy oh, lumalapit na. Uy, sulisit dan. Lerdo. Ako magsusulisit pa yung paper. Kailangan nila ng contact number. Nagsibisit na sila kay sabi kailangan nila ng 2 points by Contact number Lerdo. ng 45 seconds. Ito rin. Dan, lumalapit na si Boy. Lumalapit na si Boy. Kaya Ate Maria. Lerdo. For 3. Lerdo. Ay, natanong. Fajardo. Live yan? Oo. Kaya may cellphone yan. Bertos. There's a foul. Argus, number 4. Daming lumalapit sa konselo. 36 seconds. Gusto nilang kumita. Daming lumalapit sa konsel. Naka-karet. Ang amin. So sila Ay, pito nahin na sila Jarcel. Bertos. For 3. Lerdo. The drills. 20 seconds. Baybayon. Tupalumpon. Amar. Uhani Avelino. Uhamera. Bertos. 2 points. 4 seconds. Amar.